ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଆସିବି ତ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ସ୍କୁଲ ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିକି ଆସେ। हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल डोनाल्ड क्रिएशन। हैप्पी सोमवार समझते कि अपन केमती अच्छा आशा करुच्ची बहुत भल अच्छे। चलो स्टार्ट करिए आज गोटे सुंदर स्कूल जावाई रेडी हो सारे। आमर सकाल सकाल देखो वेदर केमती अच्छे। मुझे बर्तमान तुम नहीं जाऊँगी स्कूल छाड़ी आसी। आज हूँ श्रावण मासर सेकेंड सोमवार। आ मंदिर जीवु मंदिर जो से केमी सब काउड़िया मैंने सेलिब्रेशन कर निश्चित रूप आम अपडेट देवु। आप कंटिन्यू रही था। सर्वप्रथम जाऊँ आदित्य को छाड़ी आसे स्कूल आसिक घर ठाकुर पूजा करके मंदिर बाहर। देखु आदित्य को मु हाथ धरिक नापी चेष्टा कला आदित्य कि हाथ खसी जाऊँगी। मु छाड़ी देती स्कूल गले सकाल सकाल आसिक जनक मक्का कलरा भेंडी से रखु भेंडी एटा पाचिला कदली गछ देखो माँ मत काटिकी भंडा दौरान भंडा काटिकी दौरान ये देखते गोटे सब कदली पाचिला कदली केते सुंदर जगहटा। सेपटे गोटे बड़ पोखरी आर भितर गोटे विराट बड़ पोखरी अच्छी बोधे क्विंटाल क्विंटाल माछ चाष कराऊे। साप फाप बेंग फेंग देखिकी केते कथा माँ लगे। हाँ देखते ये मत ये माँ माँ समस्त संबोधन कर माँ बापा बोली डाकुची। मत आसी डाकिकी आणती किसी पैसा नहीं दिखती किसी फ्री दिखती। मत मोर भी गोटे मानविकता अच्छी से केते परिश्रम कर सब जिनस तो देवे तथा खुशी रे बहुत जिनस सी दिखती। देखते छिड़ाती अनाल फूल गुड़ा सका फुटुव ना कि ताने आज नहीं कि चाउल दीटा भेदे बरा करिया आ से छिंडे दौन तो मौली जाऊ जाऊ कर नेबे ये नहीं कि ना रांधुना हाई कलरा चाष कराई एपटे काकुड़ी ना कौन काकुड़ी ना माँ आ सेपटे आंब तोटा देखु एपटे कोठा घर सेपटे विराट बड़ जगटे पड़ी। मु आसे मझे मझे बहुत जिनस नहीं जाए ये बोधे 6-7 मास है आसुना ये खरापाई मुझे आसुन कुआडे। आज माँ देखा मत डाकिकी नहीं आसुँच। हाई देखते से माँ के लक्ष्मण हाथ जहाँ लगौन ता फलुची। यहाँ टांकी आसी बोधे घर रही यहाँ गोटे लेंबू गछ लेंबू फली लेंबू कमला जाबतीय जिनस यहाँ गोटे देखते केते बड़ बाड़ीटा है। हाई देखते ए माँ पड़ियाटा सुखी जाइए कि ओई ये सुजुना शाग गछ अच्छे कौन कर फुलई से मत जा कहे ना ये सकाल सकाल फूल मत मिलगला बोईतालु फूल आ सेपट्रे है जाइए मक्का छिंडुंट माँ स्कूल रु पुओ को छाड़ी के आसु आसु बाटर मत माँ डाकिक आनले आठी आसिक आम पहुँच जाइए। देखो सब ये पनीपरिया हाँ हाँ मक्का चाष कर फांका जगटा ना ये प्रपर्टी देखते एमती कि से एरिया नहीं कि पूरा एपटा पूरा ये केते एकर तथा जमीटा हम 1.5 माणे बाबा लो 1.5 एकर पूरा आउर एपटे के अच्छी बाँ साइड ये देखु यहाँ हूँ 1.5 एकर जमी पूरा सेपटे गोटे बड़ पोखरी अच्छे क्विंटाल क्विंटाल माछ भी चाष कराऊँचे। आईटा एतिकी देखो मुझे सेड को बैक साइड के आहरी लंबा बाड़ीटे अच्छी बहुत बड़ बाड़ी ये कदली काकुड़ी कलरा जाबतीय पनीपरिया जहाँ खोजे ये सब आवेलेबल अच्छी। आ माटीटा एत फर्टाइल बा उर्वर एते सुंदर जहाँ लगेले ता भी होची। आ गोटे कथा कष्ट न कले कौन फल मिल न था। देखु माँ एपटे आहरी बोईतालु फूल छिंडौं मोपाई आउटा सब कलरा चाष कराई। मोर बैक साइडटा घर
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାଡ଼ି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ଆର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ମା ଯେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆହୁରି ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା, ଆମ୍ବ ତୋଟା ଅଛି, ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଆମ୍ବ ସମୟରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବ ବି ସେମାନେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଠିକି, ଆସିକି ପନିପରିବା ନେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ସେ ନଗଦ ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡେଇବେ ଦେବେ। ମକା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କଦଳୀ, କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରୁଛନ୍ତି। এইপଟେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, এইପଟ ଏରିଆଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟା। ଏପଟେ ମୁଗ ଫୁଗ ସେପଟେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ତାପରେ ଲଳିତା ଚାଷ ହେବ, ଖାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘର। ଏତିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ମିଳିଯାଇଛି କଖାରୁ ଫୁଲ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ବରା କରିବା କିମ୍ବା ଶାଗରେ ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ନା ଖାଉ, ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ ଓଜନ କରିବେ କ'ଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଭଳିଆ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଣିକି ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ଦଣ୍ଡି ମାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫୁଟିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଏଇଟା ପୁରା ବାଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ଜାଗାଟା। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ଘର, ଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବାଡ଼ି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସୁଜୁନା ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। କେତେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି! ଏଇ ଦେଖ, ସେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ, ମୋତେ ଶାଗ ଦେବେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ସେ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ। এইটা ଗୋଟେ ଘର ହେଉଛି ଏଠି, ଦିତାଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ହେଉଛି, ଏଇଟା ବାଲକୋନିଟା। ଏଇଟା ସୁଜୁନା ଶାଗ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖା ଦେଖି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି। ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି। ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, ସୁଜୁନା ଶାଗ, ମକା, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ଜହ୍ନି, ଏତିକି ଆସିଛି ସବୁ ଫ୍ରିରେ। এইটা ପଇସା ହେବ, ମିଠା ମକା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଫ୍ରିରେ, ଶାଗ ପଇସା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁଜୁନା ଶାଗ ଭାଜି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ, ଆଉ ସୁଜୁନା ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭାଜି ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଗରମ ଗରମ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ସୁଜୁନା ଶାଗ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ, ଜହ୍ନି ପଡ଼ିକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସବଜି ବନା ହେଉଛି, ସବୁ ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଦେଇକି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଲି ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ଭଜା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଦିତ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ମଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାଧା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।